अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड है कि यह हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार रहा करती थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जनरल ज़ियाउल हक हो या जनरल परवेज़ मुशर्रफ, मुस्लिम लीग नून हो या जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी हमेशा कुछ लो और कुछ दो के उसूल पर बातचीत करने में कभी नहीं हिचकिचाई। मुल्क में सियासी मुकालमे की अलमबरदार इस जमात के शरीक चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी ने अप्रैल 2022 में जब कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर कहा कि वो इमरान खान के सिवा सभी से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो मेरे जैसे तालिब इल्मों को ये अजीब लगा। आखिर इमरान खान ने ऐसा क्या किया है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ से NRO जैसा गैर सियासी मुआहिदा करने वाली जमात एक सियासी जमात के सरबराह से बात नहीं करना चाहती? ये सवाल जवाब की तलाश में जहन में अटका रहा। वक्त गुजरता रहा और आखिरकार मुझे चंद दिन पहले इलेक्शन के सिलसिले में सिंध में कुछ वक्त गुजारने का मौका मिला। मेरा पहला पड़ाव सक्खर था, क्योंकि ये शहर सिंध की सियासत का ऐसा पैमाना है जो कभी गलत खबर नहीं देता। यहीं मुझे पीपल्स पार्टी का इमरान खान के साथ मुज़ाकरात से गुरेज समझ में आया। सक्खर आने से पहले मेरा ख्याल था कि यहाँ से पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में किसी मुश्किल का सामना नहीं होगा। जब हमने यहाँ काम शुरू किया तो इंकशाफ हुआ कि हकीकत कुछ मुख्तलिफ है। इस शहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में बहुत कम वोटों से कौमी असम्बली की ये नशिस्त हारी थी। जब ये जमात 9 मई के बाद गिरफ्तार बला हुई तो यहाँ से इलेक्शन लड़ने वाले साहब ने अपने रास्ते जुदा कर लिए। अब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। इमरान खान तो पहले से ही जेल में है। फिर तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान भी चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और हमनवा जजों की इज्तिहादी बसीरत की नज़र हो गया। इन अवामिल ने मिलकर इस जमात के साथ जो कुछ किया, इस कैफियत को उर्दू में क़यामत गुजर जाने से ताबीर किया जाता है। हतमी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि तहरीक इंसाफ अभी अरसाए क़यामत में है या इस पर से क़यामत गुजर चुकी है। बहरहाल जो कुछ भी है, सक्खर में तहरीक इंसाफ ने हर हलके में अपना उम्मीदवार खड़ा कर रखा है। इस उम्मीदवार को इमरान खान की तस्वीर लगाने की इजाज़त है, ना अपनी जमात से ताल्लुक़ ज़ाहिर करने की। इसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के पास वो सब कुछ है जिसकी कोई इंतखाबी उम्मीदवार तमन्ना कर सकता है। पैसा, हुकूमती इख्तियार, तरक्याती स्कीमों पर मुकम्मल गिरफ्त और फिर ये ताकत भी कि जिसे चाहे दबाया जा सके। ये सब कुछ होने के बावजूद सक्खर का आधा शहर तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार की बात कर रहा है। ये उम्मीदवार हारे या जीते, इसका फ़ैसला तो इलेक्शन कमीशन करेगा, लेकिन ये तय है कि तहरीक इंसाफ ने सिंध की सियासत में अपनी मुस्तकिल जगह बना ली है। ये कितना दूर रस है, इसके लिए आपको आसिफ अली जरदारी साहब के तर्ज़ सियासत को समझना होगा। हमारे साबिक़ सदर ने सिंध में एक ऐसा सियासी निज़ाम वज़ा किया है जो खौफ और लालच की बुनियादी जबिल्लतों पर चलता है। इस निज़ाम में हर नीचे वाला अपने से ऊपर वाले से डरता है, क्योंकि नीचे वालों के माली मफादात ऊपर वालों से जोड़ दिए गए हैं। ये वडेरा शाही का ऐसा अहराम है जिसकी इंतहाई बुलंदी पर ख़ुद जनाब आसिफ अली जरदारी तशरीफ़ रखते हैं। इस निज़ाम से कोई बाहर निकलने की कोशिश करे तो पुरअसरार तौर पर उसके खेतों का पानी बंद हो जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ जंगलात और जंगली हयात के नामालूम कानून की किसी पोशीदा शिक के ख़िलाफ़ वर्जी पर उसके ख़िलाफ़ मुकदमा हो जाएगा और उसी में उसे इश्तिहारी भी करार दे दिया जाएगा। और कुछ भी ना हो तो सूबाई हुकूमत का कोई ना कोई महकमा उसके ख़िलाफ़ काबिल वसूल वाजिबात दरियाफ़्त कर लाएगा। वो शख्स मारा मारा फिरेगा। उसे लगेगा कि उसने इंसानी वहमो गुमान में आने वाला हर कायदा ज़ाब्ता तोड़ दिया है। जब उसे कोई हमदर्द समझाएगा कि वो निज़ाम से समझौता कर ले, तभी उसे अपने मसाइब की वजूहात मालूम होंगी। उसके बाद वो मुफाहमत करके अपना रास्ता हमवार कर लेगा। ये निज़ाम 2008 में बना था। पिछले 16 बरसों में इसकी जड़ें सिंध की धरती में दूर तक फैल चुकी हैं। सरकारी अफसर, महकमा सेहत के डॉक्टर, स्कूलों के असातिज़ा, महकमा माल के मुलाजिम, सभी इस निज़ाम का हिस्सा बन जाने में अपनी बका समझते हैं। खौफ और लालच की बुनियादों पर उस्तवार इस निज़ाम में मुफाहमत की खुसूसियत यह है कि इसमें आम आदमी के हिस्से में सिर्फ नुकसान आता है। सिंध का आम आदमी ये नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। इमरान खान की वजह से पाकिस्तान भर में
سیاست اور ریاست کے باہمی تعلق کو لوگوں نے اثر نو دیکھنا شروع کیا تو سندھ بھی اس سے لا تعلق نہیں رہا۔ اب یہاں بھی لوگ سرگوشیوں میں کہانیاں سنانے لگے ہیں اور کچھ ڈنکے کی چوٹ پر کہنے لگے ہیں۔ یہ رجحان اگر پنپنے لگا تو سندھ میں زرداری صاحب کی بچھائی ہوئی بساط الٹ جائے گی۔ اس رجحان کو عمران خان کی وجہ سے سیاسی قوت مل گئی ہے۔ یہ صورتحال زرداری صاحب کو گوارا نہیں۔ وہ اگر عمران خان سے بات کرتے ہیں تو یہ سندھ میں اس سیاسی قوت کو تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا۔ اگر ایک بار اس کا وجود مان لیا گیا تو پھر اندرون سندھ پیپلز پارٹی واحد فریق نہیں رہے گی۔ یہ نکتہ ہی جناب زرداری کو عمران خان سے بات کرنے سے روکے ہوئے ہے۔ پاکستان کا موجودہ سیاسی نظام کوئی مانے یا نہ مانے، دراصل جناب آصف علی زرداری کی سوچ کا ہی پرتاؤ بن گیا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو ہم سب اپنی آنکھوں سے پولیس کا بے رحمانہ سیاسی استعمال پورے ملک میں دیکھ رہے ہیں، دراصل سندھ میں زرداری ماڈل کی کامیابی سے سیکھا ہوا سبق ہے۔ جناب نواز شریف کے علم میں ہے کہ ان کی جماعت کو الیکشن جتوانے کے لیے پنجاب کی نگران حکومت نے کس بے رحمی کا ثبوت دیا ہے۔ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جانتے ہیں کہ ان کی مدد کے لیے سبھی ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں۔ چترال سے کراچی تک تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا سندھ میں روزمرہ کی بات ہے۔ جیسے زرداری صاحب سندھ میں اپنے شراکت داروں کو مطلوبہ افراد کی کامیابی کا ہدف دیتے ہیں، بالکل اسی طرح مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کے لیے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگران حکومتیں چنیدہ لوگوں کو انتخابات جتوانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سندھ میں زرداری ماڈل قومی اسمبلی کی کل 36 نشستوں پر کام کرتا ہے، وہ بھی اس صورت میں جب عمران خان جیسی سیاسی قوت سامنے نہ ہو۔ کراچی اور حیدرآباد کی نشستیں اس کے اثرات سے محفوظ ہیں۔ پنجاب کی 141، اسلام آباد کی 3 اور خیبر پختونخوا کی 45 قومی اسمبلی کی نشستیں ملا کر 189 بننی ہیں۔ ان دو صوبوں میں حالات سندھ سے قطعی طور پر مختلف ہیں۔ یہاں بہت زور لگا کر بھی 40-45 نشستوں پر ہی من مرضی کے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ گویا آئندہ اسمبلی میں زرداری ماڈل کے ذریعے حاصل کردہ نشستوں کی کل تعداد پیپلز پارٹی کی نشستوں سمیت 80-90 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اگر بات اس سے بڑھ گئی تو پھر جو کچھ بھی ہو جائے یہ الیکشن کوئی نہیں مانے گا۔ راز کی بات یہ ہے کہ زرداری صاحب بھی اس الیکشن پر انگلی اٹھائیں گے۔ انتخابات کے نتائج کسی بھی ملک میں انداز حکومت کی بھی ترجمانی کرتے ہیں۔ زرداری صاحب کا تشکیل دیا ہوا ماڈل بھی ایک خاص طرح کا انداز حکومت پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ انداز ہے جو سندھ میں رائج ہے۔ اس طرز حکومت سے فائدے میں وہی لوگ رہتے ہیں جو سرکار کے پسندیدہ ہوں، باقی سب کے سب دشمن نہیں تو کیڑے مکوڑے ضرور سمجھے جاتے ہیں۔ اس طرح کی حکومت میں سرکاری پیسے کی کوئی تقدیس ہوتی ہے، نہ ریاستی رتبہ کوئی اہمیت رکھتا ہے۔ زرداری صاحب کا اور ہمارے سیاسی نظام کا مسئلہ یہی ہے کہ عمران خان نے اس ماڈل کو عوام کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے۔ اس راز کا آشکار ہو جانا کسی کو بھی پسند نہیں آ رہا۔ بات جب کھلی گئی ہے تو بھی کوئی نہیں سمجھ پا رہا کہ جب مداری کے ہاتھ کی صفائی تماشائیوں پر کھل جائے تو کرتب نہیں رہتا، بلکہ خود مداری ہی لطیفہ بن جاتا ہے۔ شکریہ۔